በክራይ ቤት ነበር የምንኖረው በአጋጣሚ አንድ ቀበሌ ቤት ነበረ እሷ ስትፈርስ ቤት ድል አገኘ የኮንዶሚኒየም በአጋጣሚ ታስናውጣ እዚህ ደረሰን ያው 98 ላይ ያው እዚህ ገባን ለቤት ክራይ አለ የልጆች አለ የልጆች ቀለብ እንደገና አንደኛው ትምህርት ቤት ገብታለች ይሄን ሁሉ በአንድ ሰው ብቻ መሟላት አልተቻለም ሁለተኛ ቤት ክራይ በጣም እየጨመረ ነው ሄደው ሁለት ልጅ ይዘህ በትንሽ የቤት መኖር አትችልም ግድ ከፍ ያለ ቤት ትፈልጋለህ ለአንደኛው አልጋ መዘርጋት ትፈልጋለህ ክራይ የለም እንዳልከው ቁጠባና የተወሰነች መቶ ምናምን ብር ነው ቦር እንኳን በተከፈለ ያው የተወሰነ ነገር ለመክፈል መከራና አሁን ብዙ ነገር አትጨነቅም ስለዛ መተጨነቀው ስለምንድነው ስለ ልጆች ትምህርት ቤት ስለ ልጆች ቀለብ ስለ እድገት ምናምን ነው ታስ በጣም ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ምን በቃ ልጆች የራስቸው መኝታ ቤት ማድረግ ይችላል የራስ መኝታ ቤት አለ ሻወር የምትጠቀማለ ኪችን አለ በቃ ሳሎኑን ራሱን ይጠበቀ ነው ብዙ ነገሮች ተለውጧል ማለት በገቢም ደግሞ ያው የተሻለ ራይ እንዲኖር እንድትሰራ ቤት ለማሻሻል ስትል እንድትሰራ ያደርጋል የዚህ ግቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ ቤት በአዲስ አበባ ውስጥ ቤት ነው ከሁሉም የትም ሙሉ የምትገባበት ቤት ነው ስለዚህ ለኛ ጸጋ ነው በጣም እድለኞች ነው Condominium have addressed better of all housing typologies and housing projects in Addis I think they have addressed better the low income and the poor than any other housing projects so from as an urban planner I would say that condominiums for me are a positive aspect in this whole housing development ስለዚህ እኔ ግን እንደተረከብን ጀምሮ ምንድነው ያደረኩት በቃ ወዲያውኑ የልጆች መኝታ ቤት እዚህ ነበር ያደረኩት ልጆች መኝታ ቤት እዚህ አድርጌው ሳን ሲንኮቹ ምናምን ነቃቀዬ እዚህ ልጆች መኝታ ቤት አድርጌ አልጋቸው ምናምን ተቆራርጦች እዚች ቤት መኖር ጀመሩ በረንዳውን ወሰድኩና ኪችን አረኳት ከዛ ያው በሂደት አቅም ምናምን ማግኘት ተጀመረ ምንድነው ያሰብኩት በቃ ይሄ ማፍረስ አለብኝ ይሄ ሳሎን ነው ቅርጽ የለውም ስለዚህ እቺን በታይዚትና በተንዛጓት And one other interesting thing I saw is the way after claiming the space the way they have modified it to adapt to their lifestyle and it's amazing how they have claimed the balcony and converted it to a kitchen as a natural process the people has to rub against this space to occupy it or to use it intimately So that tells you that the architect is never doing a perfect plan. There is no such thing as a perfect plan. People somehow adopt to this. And a lesson that personally what I take from here is that you can also, there is this possibility of also allowing the tenant to make some changes, which we architects never think about. ልጆች ሊጫወቱ የሚችሉበት ቦታ ያው እንደ ባህልህ ነው የኛ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች ምንድን ነው የሚጫወቱት ኳስ ነው የሚጫወቱት ሴቶቹ ገመድ ነው የሚዘሉት የሆነ በቃ መጫጫ ነው የሆነ እንትናቸው ሁላ ለየት ፍላጎታቸው የልጆች ፍላጎት አለ እኔ ተሟልቷል ብዬ አላስብም as long as you go into this vertical development you have to make sure that you have enough open spaces for the people that are coming to live in these buildings. And the whole idea of building vertically is not to increase density theoretically in planning, but rather to build vertically in order to get more space, horizontal space, for the community to do whatever they want.
አሁን እኛ ጋር አልቋል ብሎክ ሌላኛው ጋር ስትሄድ እኛ ጋር አሁን መሀል አለው ክፍተት ሌላ ጋር ስትሄድ ግን ደግሞ ሌላ ቤት ተዛጋለ ይሄኛው መሀል ላይ ድንኳን መጣያ እንኳን የላቸው የት ይወጣሉ መኪናዎቹ የሚተላለፉት መንገድ ላይ ተው ድንኳን የሚተክሉ ሰዎችም አሉ It's sad that in a way that the city the pressure to provide or to supply housing became or overtook the idea of or overshadowed the idea of creating interesting community spaces. I think we should really learn from examples like this. It's not necessarily about the quality of architecture, it is more about the use of the space, the activities that goes on, and the communal feeling that is created. ትገናኛለህ ችግር አደጋ ሲደርስ ለቅሶ ሲኖር ይታመመ ሲኖር አብረ ሄደህ ነው የምትጠይቀው ምን እናድርግ የሚለውም አለ ለምሳሌ ከፋ የታመመ ሰው ካለ ምን እናድርግለት ለዚህ ሰው አለ ይሄም እዚህ አንዱ ያዋጣል ሁሉም ቤት 48ቱም ሰው ያዋጣል ይጠየቃል ሀዘንም ቢደርስ እንደዛ ነው አሁን ደግሞ ለሞት አመት ለ40 ለለቅሶ ብቻ ይወጣ የምትሉ ደግሞ እጃችሁን አውጡ ከዛ ስንመጣ በጣም ብዙ ነገር ይዘምተናል ወደዚህ ለምሳሌ ወዲያው ነው የጀመርነው እድር ወዲያው ነው የጀመርነው የሴት እድር የወንድ እድር ማህበራዊ ህይወቱን ለመቀጠል ሞክረናል እዛ ሁሉ ጊዜ ከህሊና የማይወጣ ሰዎች ካለ አብሮ መኖር ተግባብተህ ነው የምትኖረው ከሰው ጋር ስትኖር በቃ ተግባብተህ ነው አመት ሲመጣ ያው እንደ ቤተሰብ ነው አንዱ ቤት እዚህ ጋር ቁንስል ቢኖር እዛ ግን በብዛት ነው ሄደ አሁን ለምሳሌ ጠላ አሁን ለምሳሌ ጠላ ስንደቅ የኔ ጠላ በዚህ ቀን ነው የሚደርሰው የከሌና ጠላ በዚህ ቀን ይድረስ እንባባላለን እና ያንን ሄደን በዛ ቀን የሚደርሰውን እንደ አዲስ ነው የምንጠጣው ምንበላ እዚህ አሁን የኔ ቤት ከተበላ መሳዛ ቤት ነው እራት ደግሞ እዛችን ነው አቤት ምንበላ እና ደስ ይላል በጣም ሁኔታው ስታየው በጣም ነው ደስ የሚል እድሮች አሉ ማህበራቶች አሉ ያ ተወስ ይላል አብራ ያደክበት እና ደስ ይላል These people now, the good thing is that most of them are coming not far from this area. And they are within their neighborhood, not far from their neighborhood. And they could continue also their work and life. Imagine if you take these same people in Lebu or in Kotebe or elsewhere. It's a different story. በሽተኛ ልጅ ካለ ቤተሰብ ካለ በእድሜ የሄዱ ሰዎች ከሆኑ ምድር ላይ ይሆናሉ ሚል ነገር ነው መጀመሪያ አስተሳሰቡ የነበረው አሁን ያ ተረስቷል በጣም ነው አራተኛ ፎቅ ሊደርሳት ይችላል So I think in a way the lottery system for me I'm not an expert in that but from the way I see it it oversimplifies things it only takes the aspect of getting a house for a family nothing more houses in the slum areas are not to be maintained, to be kept. I'm talking about the houses. But when we come to the residents living in those houses, whether they have to be removed as the houses themselves, I will never agree with that. My approach is always to leave the people in the area where they originally live. And if displacement is supposed to happen, I would say that you have to go for a group displacement. You take the whole group with their social organization
and you give them a choice so that they will be still closer to their their survival strategy depends on their proximity to their original sites. ትልቅ ኮንዶሚኒየም ይሰሩና በቃ ልጆቻቸው ማስተማራቸው እዛ ቦታ ላይ ምክንያቱም ሩቅ በሰርቪስ ወስደ በመናምን ወስደ ስጋቱም ጭምራለ በማመላለስ ትራንስፖርት ምናምን ብዙ ሰው የሚማረረው በዛ question is, why can't we design condominiums, not so much of a high-rise, but something that follows our social pattern, find solutions where you design this kind of neighborhoods within what the French call the drawer system, that you replace people and put them there back by finding ways on integrating community life and a little bit of more development. ለምሳሌ በዚህ በጂ ፕላስ2 ላይ የጋራ መጠቀሚያ የልብስ ማጠቢያ ገንዳ አለ አንድም ቀን ተጠቅመንበት አናቅም ለምንድነው ማንጠቀምበት ከዚች ወርዶ ሰው እዛች ጋር ማጠብ አይፈልግም ከዚች ከአንድ ጂ ፕላስ ምድር ላይ ያለው አይጠቀምበት ምድር ላይ ያለው በቃ ያልተለመደ አስተሳሰብ ነው they have to pay extra cost of appropriation to adapt to the new lifestyle or to the new way of life. The design should be a simulation of the existing situation in their former neighborhoods or in the slums, they call it slums. If we are thinking the design to be a long time or occupation time process, we can leave room and we can leave a space and we can leave the end product to be decided by the occupants as they are the one who suffer or benefit from the final end product. In my opinion, the condominium, in the case of condominiums, the low income space shouldn't be a miniature of a big high income space. A city is about history. That's how we read a city. Because we see at the buildings and we see different stages in its historical development. As this is built, history is also being made here. This will be judged in the future. This will be looked compared to what was before. And how can you compare anything if you don't have any reference? First thing is we're losing all our reference. So we have this city will end up as a city which has no memory. Where did we start? How was the city 100 years ago? That, unfortunately, the way we are going, we'll lose it. Second, we will lose also the knowledge that is embodied in those houses, in those streets, and so on. But the beauty of a city is not in the new buildings. It's in everything, in the slums, the squatter areas, in the buildings. I mean, it's everywhere. We are at the 11th hour. If we don't stop and think of preserving certain character areas in this city, we'll be regretting it. I tell you, in the next 10 years, we'll have none of that. And we'll regret what we have done.